Miaƒe Mawu dɔme nyotɔ, akpe miadane. Miaɖela ƒe dɔme nyotɔ, akpe miadane. Yeƒe nuwɔnawo katã nye nukunu sɔŋ. Mia Mawu ƒe dɔme nyotɔ, akpe miadane. Ɖela Yesu ƒe dɔme nyo na mi la. Akpe dzebe miadane. Kristo Yesu ƒe dɔme nyo na mi. Akpe miadane. Yeƒe nuwɔnawo katã nye nukunu sɔŋ. Mawu ƒe dɔme nyotɔ, akpe miadane. Nɔvinyo, Mawu ƒe dɔme nyo ŋutɔ. Eya ta miada akpe nɛ. Miada akpe nɛ gbe sia gbe. Nkeke sia nkeke. Ke ye otsɔ na mi ko la. Edze be nye kplo miada akpe na Mawu ke ƒe dɔme nyo na mi. Amen. Miakafu Mawu ya tegbe. Eye eya koye dze be miasubɔ. Miatsɔ bubu na. Miatsɔ kafu na. Le yeƒe dɔme nyo kple ƒe nukunudɔ siwo katã wòle wɔwɔ na nye kplo gbe sia gbe la ta. Ke egbe la, miegado ɖe Aƒetɔ ƒe ŋkume. Eye medo gbe na mia nɔvi nyewo katã le Kristo me. Eye medo gbe na ame sia ame ko kete ŋu sia egbe ya. Danyewo, fonyewo, nɔvi lɔlɔtɔwo, ɖekakpui kple ɖetugbiwo, ametsitsiwo kple ɖeviwo, mixɔ gbedoname tso miaƒe subɔla kple gbetakpɔla si ke ƒe ŋkɔ nye Yesu nyo oyram. Mawu lolo avuadziɖula le Kristo Yesua be. Ƒe gbe si ke Mawu tsɔ de nu ne egbe na ame sia ame si ke le eto dzi le enyanyui sia sem be miasee. Elabe enyo be abe Mawu ƒe vi ene alo Mawu ƒe dukɔ enea, mialɔe ƒe egbe kple ƒe nuxɔame, anuxɔame siwo tsɔ atsɔ xɔ nu mi, be miatɔ li ke, be miatɔ nye ame siwo di be minye la, edze be mianɔ esem gbe sia gbe. Evi ɖo toa, ye ɖua fofoa ƒe asime nu. Evi ke ɖoa to fofoa ƒe gbe la, eɖua fofoa ƒe asime nu. Exɔa yaya tso fofoa gbɔ. Eye menyo na ne kakaka va kpena ɖo. Eye wogblɔna be Mawu nyo, Mawu lolo. Ke egbe la, nɔvi lɔlɔtɔwo, abe si ke minye koko ne be ne mi do ɖe miaƒe kume leke la, ke egɔ be Mawu gatsɔ yeƒe nyanyui ɖe na mi be mia katã miaga ma ɖe du. Eye wòaɖe vi na miawo katã abe dukɔ si ke minye ne ene. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa me. Eya ta nɔvi, menya be ele to dzi le nya siawo sem. Ke nu kae dze be nabia o? Bia nu ɖeka si le dzrom vevie la Aƒetɔ Mawu. Esi nanɔ mɔkpɔkpɔ me na. Míaƒe tanya le gbɔgblɔm be bia nu ɖeka si le dzrom vevie la Aƒetɔ Mawu. Esi nanɔ mɔ kpɔm na be wòava me le ƒe agbe me. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Nu si ke le vevie na o. Eye ke le dzrom vevie la. Eya ye wòdze be nabia Aƒetɔ Mawu dziƒoʋĩtɔ la. Ale bena wòate tsɔe na be wò dzi na dze me. Praise the Lord. Bena wòate tsɔe na ne wò dzi na dze me nɔvinye. Elabe metea nu eƒe edukɔ alo viawo kpɔ gbe ɖe o. Nenye be enye ame si ke odi be nanye ne la. Na anye ame mane koa. Ne yɔe koa.
ye sie pe quoi ye ewade pa edoloji quoi nous sianu la enye to elabe eya meko yo nous sianu to eye eya manemela o mete wana ne kesio wona o eya tanovi bien nous des cas si les djuro on vie la afeto mau il faut vite là. Et si na no mokpom na gbesia gbe bena vamele fa gbeme bena vamele agbome ne kafu na ide ne ine mauga le jifobo. Alléluia. Nous de kame bien afeto mau et si le joyem bema no afeto pe encore pe me le nye agbonke katame. Praise the Lord. Enyala gogo na mi bena. Nous les cas me bien afeto. Eye mele mokpom na. Be mano afeto. Pe me le nye agbonke katame. Ne ma po afeto fe acho. Eye male un coup de feu bedo kolangu ahakpo unjeje de emu. Praise the Lord. Nous si que le vie na nye plus o nye bede no vigne. Abale kemi gle fi file pour salmo fe agbale. Bravo va adre kukui amene ame. Atem le kukui ba haide nu wafa. Nena po nu siketutu glomole le hegle yameda. Hegle sikeye David hegle. Alo mulo dadi le sike onyabe mawu de kaye la kafu. Eske onyabe afeto yenye fe kekeli. Ple ye fo khona metola. Eye ye magava amaleka e bobe ye po maule ye dokume. Novi nous si que Bible atibe agonami le kukusio menye bena. E woke yo do benye Kristo tola. E jebena po mau fe nyenye le agbeza ome. Abale si que Bible agbenami alo mo po nya gbenembena. Mo be emenu agbedo ho si que amo tukple asimo ola. Kanye kuro me ononara. Edo la popo nyede bena. Maule ye me. Ye nye gbedo hone. Eye ole ye me. Gama mela. Alaton bena. No vinye. Afeto enye nye kekeli. Ple nye hona me. Amekae ma vo. Nenye be enye gbedo hone. Ye ole mela. Afeto enye kekeli yo. Pe wo hona me. Eye magavo amereke o. Ke bo mauko na vokoa. Ke ndeke me li agavo no vinye. Eye taye. Nous si que la jove vie. Eye anyem de keke na di. Atra di la. Yenye siabena. Na no afeto. Jifo vito la fe. Bedo home. Alléluia. Nous de kame me bien afeto. Ne to bien nous de kama yo swasio la no vigne. Nous de kasi kenye be. Mano afeto la fe ape la me. Le nye agben keke katame. Nous de kasi kenye be. Na no afeto fe ape me. Le wagben keke katame. Ye gome de ma. Afeto fe menono. Ye church homenono a ode.
Aƒetɔ ƒe aƒemenɔnɔ ɖe. Ye nye be nakpɔ aƒetɔ le wo, le nye, le mi kewo katã nye Mawu tɔ la. Mie la kpɔ aƒetɔ le mía ɖokuiwo me. Míawoe nye ƒe gbedoxɔ. Míawoe la kpɔ aƒetɔ ƒe nyenye le míaƒe agbe me. Ale bena nɔvi nye. Ala te mo agblɔ be. Yedi be aƒetɔ la nɔ eƒe agbe me. Le eƒe agbekekewo katã me. Ne aƒetɔ tɔ nɔ wo agbe me. Le wo agbekekewo katã me la nɔvi nye woe. Leke ya agblɔ maha la. Ala kpɔ aƒetɔ ƒe atsɔ le agbewo dzi. Ne aƒetɔ Mawu dziƒovitɔ ya. Yesu Kristoa. Ŋusẽkatãtɔa. Kenye Mawu mavɔa. Mawu makumakua. Ye le agbe me la. Trɔ si tsetsi xɔ na Mawu ye le agbe me la. David le nya ɖe gblɔm le fi ya. Eye wòdze be nye kpɔ míase gɔme le gbɔgbɔ me. To nyateƒea me. Ale bena menye bena míanɔ du ƒum le gbedoxɔ ke amegbetɔ tu kple asi me vɔ. Vɔ Mawu mele mía me o la. Ke mi ya ɖe gbedoxɔ ke asiamewo tu kple asi me dzɔdzro. Ke ƒena yi ɖe gbedoxɔ ke wotu kple asi me. Edze be nakpɔ ɖokuiwo me be ye nye gbedoxɔ na aƒetɔ Mawu. Eye Mawu le ye me. Le eƒe agbenkekewo katã me. Eye le na be ala kpɔ atsɔɖoɖo. Ke ye Mawu ke le me ta la. Atsɔɖoɖo ne la nɔ agbewo dzi. Eye hallelujah. Ala kpɔ aƒetɔ ƒe ŋutikɔkɔe le agbewo dzi. Amen. Eye ma le ŋku eye ate le ŋku ɖe eƒe gbedoxɔ la ŋu. Aha kpɔ ŋudzedze ɖe eŋu. Ewɔ enye míawo nye gbedoxɔa. Eye nenye be eɖi afɔ nyuie ale si ke wòdze le aƒetɔ si ke le mewò ta. Eye edo dzesi be le me. Eye nye gbedoxɔ ne nyateƒetɔ. La nɔvinye. Nya la le gbɔgbɔm be ala nuka gbedoxɔ la aha kpɔ ŋudzedze ɖe eŋu. Ala kpɔ ŋudzedze ɖe agbewo ŋu. Ŋudzedze la nɔ agbewo ŋu le Mawu ƒe ŋkume. Ele be Mawu le emewo ye. Nye kpɔ nye ƒe gbedoxɔa ye wòle mía me gli. Eye ta magavɔ o. Magavɔ naneke o. Abe Bible gblɔe ne le French gbe be nae. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Praise the Lord. Je demande à l'Éternel une seule chose que je désire ardemment. Tu dois désirer ardemment pour la seule chose que tu demandes à l'Éternel. Que tu voudrais habiter toute ta vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Demandez à l'Éternel la plus grande et importante chose qui est la seule chose que tu dois désirer profondément de ton cœur, que tu dois désirer ardemment de ton cœur, que tu dois voir le Seigneur Jésus dans ta vie, car c'est toi qui es le temple de Dieu. Dieu ne demeure pas dans le temple que les mains d'hommes ont construit,
Mais l'Éternel demeure dans notre vie, dans notre temple que nous sommes pour Dieu. Et si tu vois Dieu dans le temple que tu es, là, tu peux dire à l'Éternel qu'il est ta lumière et ton refuge. Parce que quand il est en toi, tu n'aurais plus rien à craindre. Car ce n'est pas l'église que les gens construisent avec la main. Ce n'est pas dans cette église-là que l'Éternel demeure. Mais c'est en toi. C'est dans ton cœur. Tu es l'église de Dieu. Et Jésus veut demeurer dans ta vie. Et s'il demeure réellement en toi, mon frère et ma sœur, tu verras la gloire de Dieu sur ta vie. Tu verras la magnificence de Dieu sur ta vie. Tu verras la bénédiction sur ta vie. Et tu seras un homme de miracles. Et les miracles te poursuivront jusqu'à la fin de ta vie sur cette terre. Et tu auras aussi la vie éternelle. Parce que Dieu qui est en toi ne meurt jamais. Il est toujours vivant. Dieu qui est en nous ne meurt jamais. Il réside dans son temple que nous sommes. Alors, mon frère et ma sœur, tu dois m'écouter et tu dois comprendre le fait que le Seigneur ne demeure pas dans les temples que les gens construisent avec leurs mains. Mais le Seigneur demeure dans notre vie, dans notre cœur, dans notre esprit, dans la personne que nous sommes. Nous sommes devenus le temple saint de Dieu. Et Dieu demeure en nous. One thing I have desired of the Lord, what will I seek? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. Hallelujah. Psalm 27 verse 4. That passage is telling us the most important thing for our life as a Christians. That's why it is very important that you have to see yourself as a temple of God. As a temple of God. And that God's Spirit dwells in you. And so if you realize that and believe it, you will see the beauty of God upon your life. Oh, hallelujah. Because you are his temple. Hallelujah. Praise the Lord. Novilolotola. Bible bokobeli. Hallelujah. Apeto nye kekeli. Prenye kona me amekae magavo. Apeto nye mosese na nye agbe. Apeto nye mosese na nye popo agbe. Nye benyate vela. Etrole oji menyate ve. Eye la feto Yesu pon la doku me aso. Abalake glebe mi no menye hama no menye. Ne nya ne no miame. Kamala miati ko ho. Ela benya manuemela mi matele ndeke wagao. Ne Yesu Kristo mala maola wona de kamonenti wola. E tagbela esike Yesu Kristo mala maomola. O jemo ile gbedo home. Eyo ide bokono ogbo. O ide fakala ogbo. O ide habobosi onya. Abosom bobo habobome. Yolo yobe chechi. Eye pastor la chochi don. Atokpona hamevi. Hey bele ile iram. Novio fika ni koya lo. Veveto nyonwo. Wawe lore du ho. Ira eto pamao. Be ole kesino nous dim. Kesino nous le mo vola.
nenye ba nye gbedoko la poto vore nenye ba kasino nu kata le yeme nenye ba vovo ya ire le yeme eye wa gbagbare gota la gboji e la be Kristo le mo vota yela menye nye gbo la vale ne ma to chi akpe no rafi la ko ya yola menye nye gbo la vale ye ma to mi esi la simon ala si don go no afi na ko ya yola ya ire le Yesu menani o katala ya ira le Kristo Yesu menanye nye plura eye ne khweji senya te fotola fima yele ya ira kokele menye chachi khomeyo menye pastor le pamusagbayo Yesu Kristo pamusagboye eye ta novito ko vilo lotonyo eye ta dolanyo no danyo e sore de tugbo mi do la sema pe menya ko seye ye kona nu sio kata ne kose mala siola menye mauto la bible gobe ne kose mala siola amerika kose mala ma diama unu la be kose to kwanu le maugbo kose yo to kwanu le maugbo no vinye politique o le mia flumi ele chi madi chi ko menye chi chol nyan mile no nume nu kata imiano nu mawo mu mawo me di gbogbo maola mawo ya nye mawo tohere kele pola ye possible so me sewola nu kata mi a compliqué do nu kata mi a takedo nu kata mi a trogbodo mawo lomila Yesu lo nye klo la brora Yesu lo nye klo la sister no vilo lo to mi ponu plenya ponku mi ga no victime o la ba monsieur de la on ga so victime o e ya monsieur de la america me ga flawo la be gbogbo ko fi anu ejiji mi yi de bible me nyano be me bible o la be na america me ga flu la la be gbela nem le ko le togoni gbajia le ke church va sogboro eye o le ti pe na mo be ya le ya o la mi sila mo do fon gonu o le sile gago mo na mo do eye lo gbogbo be ya la vano ke sino to la tosu ke sino to troasu ke sino to ne ya menye do wa kapo kwa gao menye nchu de kapo jiavio wa gbogbo de wo ya kle kemela ala kponu ya nenye ba nye mauto nya te feri ye maula gbemo no le no vinye nukala gavo magavo na neko menye untohe la globele maune wolu ya kuda me afia we o e mauto penya levo ye o le mo vola ye to la ba o gede nu na me de mama de tola menye we la ga gure ha o ye to nyan ko o ho allo ma fo nya globele la so ko chonti ma jeji o ye be nya gure amen mo be le wa fukule wa dokwe ye be nya gure amen ewo ko sele ni o hom le ma gbola menye chi alo kawo alo wo alo ami o nenye ba mi kle chi we la Yesu magava ori no bien Yesu la magava ke mi asami yo enu kata fi mo ga Yesu bon ko yoro ne mi ga fofu ko le mi ablanka ka kwa mi tokwa mi tosi mi ga daga de jikwe ela be mi to mi ape gavi ko mi jagwa po ato du kle mi aviwa mi to ba le kanu gbegbe wala fima e yo ko mi ape gamo kwa o cheche gbe yi de nu ope e bo oho o nyu na katarasi e bo do me gble na bo Kristo me va be do na gble na e pe am gbe to ori e to wo mi la be mi to fi to yi le mi amela ye nu katabi ma khose de koyi ma wa du jina mi ma hala to viwo khose de do jina amme kenye Kristo to na nye Kristo to la khose ya to du ji ela be ne khose na sula ala po Kristo la gbo me abe ye pe church khoine alo pe gbodo khoine e ye wa jira ro le gota e me kaka do gota ila nya chodunu ala nye nu popo ya jira la no jiu ya la jeyo me le wa gbanke ko katama ye ya la no jopono apoto kafunda le afesika amotu pasi mason ye bi va pour la mi kana fa poto
Wamenye bafima miyida. Afimi kona Yesu. Khose ke mi khose ya. Inabe Yesu le miame. Yesu mane no hame. Khose ke Yesu mane no me. Ne mega na American fuko. Mega na be de kavide chacho to yere chacho ko benya maudola. Ko wacho ndeoku anu mi ablem. Ayon ko ganor ko no mi ablem la. Me de kukunami mawu melona ne mawu. Me di be mi achro. Mo di be mi chro be mi kwagbe itevaro. Yata no vilo loto. Me de kukunami. Be totone va mi pagbeme. Le Yesu Christo pon come. Totone va mi pagbeme. Le Yesu Christo pon come. De kokola nye miato. Le Yesu Christo pon come. E la be e ya de kakoye de la. E ya de kakoye khoramoto. E ya de kakoye amekena vuna. E ya de kakoye yirame. Ya yirame le chimo. Yesu nyagbe chia. Yesu nyagbe vudua. Mesema. Ye boko nous sommes les amis. Elle a payé au mot nous katato. Américain va flou. Nous si kala divé ko nyebana. Nous de calcul veut na bia. Que le jour veut là, na jour veut nyebana. Na no après to papa mais. Le ou agben ki katama. Le ou agben ki katama ko men na kwa poto Yesu Christ le ou agben ki katama. La ou nye, mia nye pe bodo ho. Evo. Nous katale to benovo. Ko yavo. Evo. Donc la quoi? Na bien de patoko. Ala we no se ka. Poto manye niola. Manye game fola lo, business fola ole. Mia ko ma wa straight away. Abe mi ati ko ho. Le nya sike bona milata. Vole fa balata wi atoko kwa moto. E tamino manye ngama no yama. O lu sal ke mi biela. Asubiasi. Le Yesu pon come. Oui, Seigneur. De na chode doma. Ye okonanye tolo. Le Yesu Christo Nazareth of come. Ni dakbe. Wakona Yesu Christo. O yiro kaka. Le Yesu Christo pon come. Amen.